So, since wa pa man naabot ang OP13, diri sa Mindanao, edi mag-open usa ta aning Three Brothers na tinkan. Gastos na sad. Pero basi di ay. Every tinkan, naani siya sulod na leader card ug upat ka OP09 Emperors in the New World. Kini nga pack daghan ka makuha pareha sa Goldie Roger, Shanks, Luffy, Blackbeard na mangga. Kana kay hinog-hinog. Besides ana, naapay wanted poster ni Shanks, Luffy, Baggy og Blackbeard. Dagan man og hits paminawon pero sa tinud-anay lang perte kalisod makakuha ana nila. Parehas ani, ug matsambahan. Wala lang matsambahan. Sige lang, naapay 2 more tin cans. Naapay Ace ug Luffy na tin cans. Basi di ay. Pero personally, akong chase card diri is ang SR na Luffy para madungag sa ko ang PC or personal collection. Mayo untag makuha. Naanasadtaan ni. Mang basi na sadta. Last pack na sad. Say kaduha nga tinkan. Pastilan na lang jod. Nagaan tatag swerte ay. すげえ Nga nga ang choy. Sige lang, utaman sad. Usable na card. Pero napatay last nga tinkan. Unta lang yun, unta. Pero yun, ani mang yun ning mag-open tag cards, ups and down. Kana lang kay puro lang ta down. Hi, last pack sa last nga tinkan. Na lang. Boom! Panis! Lesson learned. Dili magpalit og individual nga tinkan. Pagpalit na lagi sa case para at least na I hit. May na lang.